السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عروج اعظم اور میں ہوں ثانیہ چوہدری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جارحیت کو گھنٹوں میں اس کا ہم نے جواب دیا اور نیوکلیر ریاستوں کے درمیان جنگ ایک پاگل پن ہے۔ دو نیوکلیر ریاستوں کے درمیان ایسی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہے تو ہم نے ایک قسط دکھا دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کا باپ بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ Only a madman can think about it. کرنا ہے تو ہمارے ریزالو میں اور ہمارے حوصلے میں اور ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے۔ وی ہیو ری اسٹیبلشڈ، یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی، منٹوں میں کی۔ وہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے تھے کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا۔ یاد ہو 11 مئی کی رات کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے یہ 10-15% ہے آف آر اوور آل پاور پوٹینشیل۔ وی ہیو جسٹ شون اے گلمپس اینڈ دس جرنی آف دس پاور پوٹینشیل، آرمی، ایئر فورس، نیوی اینڈ دی ادر آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، اس کو آگے بڑھاتی گئی۔ اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ یہ 10% بھی نہیں ہے۔ اینڈ آن دس کمنگ 14 اگست انشاءاللہ تعالی، جو اس بار 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس پہ پریڈ ہوگی، جس میں ہم اس پاور پوٹینشیل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا جھلک عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور اس کی جو عسکری قیادت ہے، اس کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو، ایک کثیر الجہتی جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا۔ ٹوڈے ان دس پریس کانفرنس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل اے لاٹ آن واٹ ہیپنڈ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس قوم کیا، ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان نے بڑی محنت کر کے، بڑا کرافٹلی، بڑی مکاری سے کئی دہائیوں سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے۔ آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا۔ وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے، وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ کشمیر از ناٹ این انٹرنل پرابلم آف انڈیا، کشمیر از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ which is on the United Nations since decades and decades۔ یہ جنگ ہوا میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے، سائبر میں بھی ہے، انفارمیشن میں بھی ہے، ذہنوں میں بھی ہے۔ That how the Pakistan Armed Forces, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے۔ We are prepared today all۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری یہ کہتے ہیں کہ محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کی طرح ہمیں سعودی عرب کی بھی سلامتی عزیز ہے۔ سعودی عرب کو خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا، یہ پاکستان کے ہر بچے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت، اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے۔ اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ اسی طرح اٹس اے میوچل فار بوتھ دی کنٹریز۔ اس کی کیا مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں دیٹ آر ناٹ دی پارٹ آف دی ایگریمنٹ، دیٹ آر ناٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ۔ باقی یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑا واضح ہے، کیا کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تو ہم عہد، وہ جو حکم ہے اللہ کا کہ اپنا عہد پورا کرو، کیونکہ آپ کو اپنے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ہم اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ۔
एंड वी विल फॉलो जो हमने प्रॉमिस किया होता है. डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने यह कहा है कि मार्के हक में पाक फिजाइया की दुश्मन की हर सरगर्मी पर निगाह थी. भारतीय फिजाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था. साइबर अटैक भारत के राबितों को मुतासिर कर रहे थे. पाक फौज ने भारत को कई हद तक लाचार कर दिया था. दुश्मन हमारे बॉर्डर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था. इमीडिएटली हमें दो काम करने थे. एक, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर अपना इमीडिएटली हमें रखना था और अलॉन्ग साइड हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट, जिसमें फुल स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, जिसमें हम एनिमी की हर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिजिकल फुटप्रिंट को मॉनिटर कर रहे थे. वी वर डिप्लॉइंग इन साउथ वाइल वी वर प्लानिंग फॉर नॉर्थ. तो ये सब कुछ साथ चला. इलेक्ट्रॉनिक हमने डिसेप्टिव जो है वो एमिशंस दी और अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस के प्रेपरेटरी एक्सरसाइज के वो पैटर्न रखे. और हम समझते हैं, अब हमें यकीन है कि एनिमी रिमेन ऑब्लिवियस ऑफ आवर प्रेपरेशंस. ईडब्ल्यू, स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई, जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा, लिंक्स, कम्युनिकेशन और गाइडेंस, दे लॉस्ट इट. जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कॉन्टिन्यूड रहे. टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस. मोस्ट मॉडर्न राफेल ऑलरेडी शॉट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट S-400 बैटरीज न्यूट्रलाइज्ड. एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमरीकी सदर की ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई. बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान जंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. मजीद कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने दे सकते. अमरीका और ईरान के दरमियान 24 घंटे में मुस्बत मुज़ाकरात हुए. ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है. मुआहिदे के इम्कानात रोशन हैं और ईरान शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है. हम मुआहिदे तक पहुँच गए तो ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा. जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे. ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आबनाए हरमूज़ ईरान के, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि ईरान के कंट्रोल में है और आबनाए हरमूज़ ईरान के हाथ से निकली तो दुश्मन उसे ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा. खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक को खुद उठानी चाहिए. गैर मुल्की अफवाह चाहे अमरीकी हों या यूरोपी, खित्ते से निकल जाएँ. और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई से मुलाकात हुई है. ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है कि 2.5 घंटे की मुलाकात में सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू और रवैये ने बहुत मुतासर किया. दुश्मन का ख्याल था लोग सड़कों पर आ जाएंगे. दुश्मन ने इसलिए सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया. दुश्मन बगैर किसी शर्म के कहता है उसने कज़ाकों की तरह काम किया. दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई. दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार को दौरा चीन से आगाह किया. इसहाक़ डार ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर होने वाली मुशावरत से मुतालिक बताया. अब्बास अराग़ची ने बहरी जहाज़ों से ईरानी शहरियों की वापसी में सहूलत फ़राहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया. पैराफोर्स में करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस. वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सख्त तरीन फैसले मशकूक शोहरत रखने वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके बुनियादी महकमों में वापस भेजने का हुक्म दे दिया है. पंजाब हुकूमत का पीरा फोर्स में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन. आवाम को बिला वजह तंग करने वाले पीरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज. वज़ीर आला मरीम नवाज का पीरा में काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म. वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीरा फोर्स का चौथा इजलास. सख्त फैसले. 4000 एहलकारों की फौरी स्क्रूटनी और इंटेलिजेंस निज़ाम फाल करने की हिदायत. 30 जून तक तमाम पीरा एहलकारों के लिए बॉडी कैमरे पहनना लाजमी करार. मशकूक
शौक शोहरत वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके बुनियादी महकमों में वापस भेजने का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस पीरा के एहलकारों और अफसरान को 3 साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पीरा में एक का रिकॉर्ड खुलेगा, माजी देखा जाएगा। जो साफ है बेखौफ रहे, पर जो बेईमान है वो तैयार रहे। पीरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है जो एहलकार करप्शन या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में पकड़ा जाए उससे मिसाल बना दिया जाए। पीरा में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1356 इंक्वायरियां लगी, 304 को सजाएं मिली और 7 एहलकारों को फारिग किया जा रहा है। पीरा के अंदरूनी इंटेलिजेंस और खुफिया इतला के निजाम को मजीद फाल किया जाए। पब्लिक सर्विस पर कोई समझौता नहीं किया जाए। इजलास में पीरा से कार्रवाइयों से मुत्तलिक और दीगर ऑपरेशनल ब्रीफिंग में बताया गया कि पीरा फोर्स ने ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है। पीरा फील्ड फॉर्मेशन की कुल नफरी 8000 है, जिसमें से 4711 नशिस्तें पुर हो चुकी हैं। पीरा भर्ती का अमल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल किया गया है। 1 जून से SDO पीरा की पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग शुरू होगी। जून के आखिर तक मजमूई तौर पर 7000 एहलकारों की भर्ती मुकम्मल कर ली जाएगी। 155 में से 133 इन्फोर्समेंट स्टेशन फाल हैं, बाकी जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जखीरा अंदोजी करने वाले 6557 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 9036 केनाल अराजी वागुजार कराई गई। वज़ीर आला की पॉलिसी के मुताबिक FIR के बजाय इस्लाह पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पीरा को मुकम्मल तौर पर रेगुलेटरी फोर्स बनाने और कलर कहार, मरी और कोटली सतिया में जदीद ट्रेनिंग अकेडमियां कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी है।